अरे दीन इस्लाम के बचाते जे दिलो अपन प्राण तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। झूम के बोलिए, अरे तारी रक्ते लाल होइलो। अरे दीन इस्लाम के बचाते जे दिलो अपन जान तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। ओगो तारी रक्ते একদিকেতে জালিম কুফি অন্যদিকে ইয়াজিদ পাপী, একদিকেতে জালিম কুফি অন্যদিকে ইয়াজিদ পাপী। আবার তারাই দেখে শহীদ করে আবার তারাই ডেকে শহীদ করে, তারাই ডেকে শহীদ করে ভাসিয়ে দিল রক্তের বান তারি রক্তে লাল হইল কারবালার ময়দান। ওগো তারি রক্তে লাল হইল। ओगो दीन इस्लाम के बचाते जे दिलो अपन प्राण तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। ओगो तारी रक्ते लाल होइलो, तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। पियासा हुसैन आरज करे ওই দেখো কারবালার মাঠে নিজের ছেলের জন্য পানি চেয়েছিলেন হোসাইন, নিজের জন্য নয়। জোরে বলেন। अरे पियासा हुसैन आरज करे ওই দেখো কারবালার মাঠে, পিয়াসা হুসেন আরজ করে ওই দেখো ওই কারবালার মাঠে। ওগো এক পিয়ালা পানি দিলে ओगो एक पियाला पानी दिले, एक पियाला पानी दिले आखिराते करबो हाउजे काउसार दान तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। ओगो तारी रक्ते लाल होइलो। ओगो दीन इस्लाम के बचाते जे दिलो अपन जान तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। 72 तीरेर आघात खाइया कांदे होसेन मा बलिया, 72 तीरेर आघात खाइया कांदे होसेन मा बलिया। नाना तुमी आछो कोथाय, नाना तुमी आछो कोथाय, नाना तुमी आछो कोथाय बाजबे ना यार जान तारी रक्ते लाल होइलो। ओगो तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। दीन इस्लाम के बचाते जे दिलो अपन प्राण तारी रक्ते लाल होइलो कारबालार मैदान। ओगो तारी रक्ते